Ako gali si Reverend Father Jose Severino Jong National III, ang current nga Vice Chairman sa Sinulog Foundation. At the same time, Chairman Committee sa Religious Activities. Kanami subong nga tuig 2024, ang atong nga tema sa sining sinulog nga selebrasyon amo ang padayon nga mapas nila maton o Senyor Santo Niño imo kami hugpungon. Ining tema nagaagda sa tanan nga mga kabangkalanon kag sa tanan nga mga dinapit namon nga bisita nga sa atong paghugpong kag sa pagselebrar sa sining tuigan nga pagtililipon kapag selebrar sa sinulog sa pagdayaw kay Senyor Santo Niño. Isa naman ini kapag pangagda kapag pangangkat para sa aton nga magsinadya kita diri sa syudad sa Kabangkalan. Ang akong mga kaupod sa sining komitiba sa religious activities, amo si Engineer Elsie Sabay nga siya ang head or chairman sa Fluvial Parade and Competition. Ako nga co-chair sa sining committee, amo si Ma'am Bernadette Ayala, kag ang iyang mga katapo nga nagadekorar sa mga karo, sila ni Carlos Infante Jr. kag si Ma'am Marilo Fernandez. Kabay pa nga sa pagsaulog naton sang Sinulog 2024, pagasugdan ini sang isa ka dako nga misa sa aton public plaza kag pagasugdan ini sang isa man ka dako nga parada ginatawag ini sadsad kag sa subong nga tuig gina-expectar ginamon nga damo ang magaupod sa sining nga sadsad kay amon na mutikan nga hindi lang taga Kabangkalan ay naga-interest ning sadsad kundi ang mga dinapit man nga syudad sa Himamaylan, Kawayan, Ilo, as far as Tanhay ka nabalaan namon nga day man sila nagapakigupod sa sining nga selebrasyon sang sinulog di Kabangkalan. Sa subong ang aton nga mga karo sa Santo Niño, damo naman sa pamilya nga hambal sa amon nga ma-sponsor sila agud nga madamo na gid ang mga karo sang Santo Niño nga aton prosesyon kada sa sadsad. Kani ginaimbita rin kamo namon sa pagbukas sa sining Sinulog 2024 sa January 12 alas 5:15 sa hapon ang atong misa pagkatapos na magasugod ang aton nga sadsad. Gani ginaimbitar ko kamo sugod sa January 12 hasta sa January 20. May ara kita nga misa nga patigayunon kada hapon pag-sponsoran sa tanan ng mga kabaranggayan nga nagapartisipar sa sining sinulog di Kabangkalan. Sabado sang hapon, may ara kita nga ginatawag traslasyon ang imahen sa Santo Niño dalo naton halin diri sa katedral pakadto sa Talubangi, Ilog. Digto ang imahen magatulog sa isa ka gabi kag pagkaaga sina Domingo nga among highlight sang aton nga sinulog, may ara kita patigayonon nga isa ka fluvial procession parade and competition na partisiparan sang pulo ka mga barangay kag pagkatapos sina paglakaton sila sa subak sang Talubangi sa Hilabangan River magatungka sa barangay 8. Digto pagadawon siya sa atong mga city officials na atong pinalangga nga Mayor Benji Miranda. Kag pagkatapos ang imahen sang Santo Niño pagaprosesyon hasta sa football field sang aton nga syudad nga kung sa diin ang mga tribo napulo man ka tribo nagahulat na para sa Santos nga misa kag pagkatapos magasugod ang aton tribal competition. Sa pagpatigayon naton sa sadsad pagkatapos ang misa, ginaibitar gid tanan sa pagdala sa imahe sa Santo Niño nga atin nagditon samtang nagasaot kita sa mga dalanon sang syudad sa Kabangkalan. Ini magaumpisa halin sa plaza, palibot dito gid sa barangay 5, 6, 7, 8 kag 9. Kag balik naman din sa plaza kagagod nga mabindisyonan tapos ang atong sadsad nga prosesyon dala ang pagbindisyon sa mga kabataan kag sa pagproklamar sang opening sang aton Sinulog 2024 upod sa aton pinalangga nga Mayor Benji Miranda. Gani ginaagda kami kamo sa sining
Sinulog ni Kabangkalan 2024. Kabay pa nga mag-enjoy kita sa sining selebrasyon sa aton tema padayon nga mapasinalamaton Senyor Santo Niño imo kami gugkumon. Gani magsinadya kita sa Sinulog ni Kabangkalan 2024.